Assalamu alaikum, Azul Flawen, bonsoir. معكم مستر سامبل الجاي. سمحوا لي أضيع عليا شوية قلبي اليوم. شفت هذيك الفيديو تاع مازوني ولا فعلا جافي اونفي ديغولي فرونشمون. هذاك ما هدرش. دونك حبيت نلعب واحد لو جو هذاك النهار معاكم. كيما قالنا واسمو قالنا سيميلي وكونكور vous êtes un parti politique ou malabalish ou مدو un programme. Et j'ai pas eu le temps parce que faute de j'avais du travail et tout ça. Ben j'ai joué le jeu comme pour un simple Algérien. Et donc الآن نقترح عليكم برنامج سياسي. هاي والله نبداو نهضروا الحاجة الأولى على البرنامج السياسي تاعنا كيفاه. Si vous votez pour moi, la première décision اللي نديرها سي نحي الابارتheid في الجزائر et les privilèges de certaines personnes. J'explique. صحاب كلوب ديبا هما الاولين نتك عليهم ما نحبهمش. نعاودو نديرو الفتوحات كيما فتوحات اسلاميه فتوحات على كلوب ديبا. انتصر الحق على الباطل وريبو لهم بوست دو كارتي مع الدخله. بون تريف ديمور. دونك نحيو توست سيغريغاسيون في الجزائر. Deuxième des choses, d'accord, on va instaurer une loi, c'est-à-dire que seront معلومش عباد اللي dépassés ou 65 ans, ils n'auront plus le droit de se présenter dans des élections. يخبطوا راسهم على الصور هكذا. Ça sera une loi ندوزها. نحكموا لارمي اللي يوصل لاج تاع لا روتريت 65 سنة ماكسيموم. السلام عليكم يسهل. دونك اون اورا بلو قايد صالح وتوفيق وهادو كاع لا روتريت سي بون خدمتو بلادكم يعطيكم الصحة كل واحد يسهل. Donc ce sera des jeunes qui vont gérer l'armée تاعنا. Une armée faite pour défendre le pays, pas pour l'enfoncer. L'une des promesses اللي نديرها تاني en cas où vous votez pour moi, donc dissoudre le DRS. Et oui, oui, il n'a pas fait son boulot. هو نورمالمون كونتر اسبيوناج وبشي ديفوندي البلاد على الاجانب اللي حابين يتقبوها ويتقبل البلاد من الداخل من الداخل. Donc il sera remplacé par temporairement par l'IRG, les renseignements généraux de la police. Même bête, on va créer une nouvelle institution, les renseignements généraux de contre-espionnage et espionnage. اللي تكون تحت la tutelle du ministère de l'Intérieur. يعني المينيستير de la Défense هو والارمي تاعو يرجعوا للكاملات بلي جوندارم تاعنا. On a assez de policiers, مش لاخر لي جوندارمي ولاو دي ميليتير نورمال يدخلوا من الكازيرنا هكذا. L'armée n'aura plus à se mêler في الشعبي. ما عندك حتى علاقة مع الشعبي. ما عندك aucun pouvoir على الشعبي. Et donc après la police تاعنا on va instaurer une vraie police anti-police. هكذايا. اللي تكون انديبوندونت تبع لوزارة العدل ما تكونش تبع الانتيريور. هي اللي تسرفيو لي بوليسي يكونوا تابعين للانتيريور. دونك فويي ديفيزي 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 هكذا باش تكون. دوكا اون فا بارلي سور لو بروغرام ما يخص العمل. Moi, la formule lancée, je m'ajoutenis علاه parce que avec 1 milliard, tu peux rien faire. Vaut mieux donner 10 milliards à 10 associés que donner 1 milliard à une seule personne et تروح des camions ou la relais ou on va pas faire gars transport. Donc, rénover le système bancaire تاعنا هكذا باش c'est-à-dire يسهل les prêts, la moins de bureaucratie, etc., etc. Mettre des cartes d'identité biométriques qui vont servir de preuve d'identité TASA, c'est-à-dire que l'on a la carte d'identité avec une puce électronique à l'intérieur. بها تفري كلش t'as pas besoin que c'est naissance تاع جدك تاع عمك تاع خالك etc etc. Après وبعدنا قلنا بلي كي نخفوا لي دوسي وكامل on va faire quelque chose يشبه لونساج مي ماشي لونساج c'est-à-dire que on va utiliser les matières grises تاع الجزائر تاع الصح. On va privilégier les grands projets d'industrie, de fabrication, de création, etc., etc. Donc, j'aurai pas le temps de
parler parce que هدرت déjà في d'autres vidéos على هاد l'idée تاعي. Et voilà. Donc ça sera plus concentré sur l'industrie ou en même temps تانيك pour l'agriculture والاخر الحاجة الأولى اللي نديرها نابورتي البقر الحلوب. علاه نحبسو الحاجة تاع البودرة. لازم ندعمو الشباب باش يربي البقر وندعمو الشباب باش يدير الزراعة اكسيتيرا اكسيتيرا. Et donc on va investir dans l'agriculture et dans l'élevage. هكذا. Et donc ça sera vraiment le cheval de bataille qui m'est relève. D'un côté on va attaquer l'industrie et l'agriculture. Et de l'autre côté l'agriculture. هكذا. Maintenant نروحو للسيستم تاع العدالة. On va rénover carrément le système de l'adala, c'est-à-dire que Béjis al-Qada, mais si tu crois que Jumhuriya est désigné et tout ça, va vraiment donner une vraie indépendance à l'adala, c'est-à-dire qu'il sera élu par des, comment dire, par هذاك هو اللي va élire المجلس الأعلى والآخر etc. Va vraiment donner de l'indépendance العدالة بصفة تامة à 100%. Euh, on va rénover le système routier parce qu'on a beaucoup d'encombrements. Les barrages les encombrements, donc les barrages seront au moins simplement levés. Ils servent à rien. Donc هذوك البوليسية في عود ما يمرديو الغاشي في الأوطوروت بوغ يزيروا لهم طريق واقفين يخزروا فيهم ويخزروا فيهم ويتعبوا في المواطن الصالح. On va créer une vraie police d'autoroute. Des brigades qui vont faire aller-retour في l'autoroute ويبداو يفيريفيو كيف الناس راهم يسوقوا باسكو 99% des accidents تاع لي كوز هيومان منين يجيو العباد يلعبوا داما في l'autoroute. حنا عندنا زيكزاك داما. Et donc, وتمهبيل حنا ça. Et la deuxième des choses, c'est l'état des routes, etc. Bon, l'état des routes au Kamel, c'est clair qu'on va rénover les routes et tout ça. Mais c'est surtout, on va surveiller la façon de conduire des Algériens. Il faut donner quelque chose pour le système scolaire, parce que c'est une usine à cancre. Donc, on va alléger les programmes. Un enfant de 6 ans n'a pas besoin de تربية سياسية أو تربية سميرية وما على باليش والخلطة والسفيرية وكذا. Donc un enfant de 6 ans, quand il rentre en première année, il a besoin d'apprendre à lire, à écrire, à compter, يحسب والتربية إسلامية, vu qu'on est des musulmans. Et donc, je pense que ces quatre matières, plus du sport et des activités sur le plus qui me rendent comme le sport, comme le dessin et tout ça, donc c'est pour se relaxer. Mais avec quatre matières, il en a assez. Donc, on va alléger le programme et à partir du CM déjà, on va orienter les spécialités. Un إنسان اللي راح يخرج لي mathématicien voilà نقرا الشعر والادب وندخلو منفلوطي وما باليش و كالينا وديمنا والخلط وهذاك tu vois. Et donc on va créer des ingénieurs sur mesure par rapport aux besoins du pays. C'est-à-dire que le ministère de l'enseignement راح يخدم على les industriels, c'est-à-dire pour voir les besoins du pays, etc. etc. C'est-à-dire on va créer sur mesure. حنا ولا نسحقوا des ingénieurs en chimie industrielle par exemple. Voilà, ما راحش نديرو حنا تاع la métallurgie, c'est vraiment des ingénieurs en chimie spécialisés en hydrocarbures. Un exemple برك. Et donc voilà, grosso modo, c'est le système proposé. Salam alaikum. Votez simple algérien.